ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انگلش ایسے پڑھیں گے مائی نیبر۔ The person with whom one has the most social contact is one's neighbor۔ person شخص with whom جس کے ساتھ one has the most social contact ہمارا سب سے زیادہ سماجی رابطہ ہوتا ہے is one's neighbor وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ وہ شخص جس کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ سماجی رابطہ ہوتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ They are companions in one's pleasures and sorrows۔ companions ساتھی، pleasures خوشیاں، sorrows غم۔ ہمارے پڑوسی ہماری خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے ہیں۔ A good neighbor is a gift۔ good neighbor اچھا پڑوسی، gift تحفہ۔ ایک اچھا پڑوسی ایک اچھے تحفے کی مانند ہوتا ہے۔ Our good fortune is that our neighbors are respectable۔ good fortune اچھی قسمت، that کے respectable قابل احترام یا اچھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پڑوسی قابل احترام ہوں اور اچھے ہوں۔ Mr. Ali is our next door neighbor۔ مسٹر علی ہمارے اگلے دروازے کے پڑوسی ہیں۔ His house is right across the street from ours۔ right across بالکل سامنے، from ours ہمارے گھر سے۔ ان کا گھر گلی کے پار ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہے۔ He is well mannered and has a nice disposition۔ well mannered خوش اخلاق، nice disposition خوش مزاج۔ مسٹر علی نہ صرف خوش اخلاق ہیں بلکہ خوش مزاج بھی ہیں۔ He is constantly happy when we see him۔ constantly ہمیشہ، happy خوش، when جب، see دیکھنا، جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں۔ He is the father of 3 sons and a girl۔ father والد۔ مسٹر علی 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے باپ ہیں۔ Every member of his family is well behaved and sophisticated۔ every member ہر ایک فرد of his family ان کے خاندان کا well behaved خوش اخلاق، sophisticated نفیس شائستہ۔ ان کے خاندان کا ہر ایک فرد خوش اخلاق ہے اور نفیس ہے، شائستہ ہے۔ They are always willing to assist their neighbors in whatever manner they can۔ always ہمیشہ، willing تیار، to assist مدد کرنا، their neighbors ان کے ہمسائے، whatever جو کچھ بھی، manner انداز، they can وہ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے پڑوسیوں کی ہمیشہ ہر وہ مدد کرنے کو تیار ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ Mr. Ali works at an institution as a professor۔ works کام کرتے ہیں، institution ادارہ۔ مسٹر علی ایک ادارے میں پروفیسر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ He is a man who lives simply and thinks deeply۔ lives رہتے ہیں، simply سادگی سے، thinks سوچتے ہیں، deeply گہرائی میں۔ وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور
गहराई से सोचते हैं। He is usually seen wearing kurta pajamas in the morning and evening. Usually seen आम तौर पर दिखाई देना, wearing पहने हुए, in the morning सुबह के वक्त, and evening और शाम के वक्त। वो आम तौर पर सुबह और शाम कुर्ता पजामा पहने हुए देखे जा सकते हैं। He enjoys playing chess. Enjoys मज़ा लेते हैं, playing खेलना, chess शतरंज। मिस्टर अली को शतरंज खेलना पसंद है। He is held in great respect across the colony. He is held उनको समझा जाता है, in great respect बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला, across the colony तमाम कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी में उनका एहतराम किया जाता है। He serves as the president of the colony welfare society. He serves वो खिदमत करते हैं, प्रेसिडेंट सदर, कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी कॉलोनी की बहबूद के लिए बनी हुई सोसाइटी। मिस्टर अली कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी में सदर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देते हैं। His wife is a kind and religious lady. Kind मेहरबान, religious मजहबी, लेडी खातून। मिस्टर अली की बीवी एक मेहरबान और मजहबी खातून हैं। She is a God-fearing woman with a pleasant personality. God-fearing खुदा से डरने वाली, woman खातून, pleasant खुशगवार, अच्छी, personality शख्सियत। वो एक खुशगवार शख्सियत की हामल और खुदा से डरने वाली औरत हैं। She is quite modest. Quite बहुत ज़्यादा, modest परहेज़गार, वो परहेज़गार खातून हैं। She, like her husband, is well liked by the colony's ladies. Like her husband, अपने शोहर की तरह, well liked बहुत ज़्यादा पसंद की जाती, colony's ladies कॉलोनी में रहने वाली ख़वातीन। वो अपने शोहर की तरह कॉलोनी की तमाम औरतों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। Our neighbors are always willing to help us. Always willing हर वक्त तैयार, to help us हमारी मदद करना, हमारे पड़ोसी हमेशा हमारी मदद करने को तैयार होते हैं। We are blessed to have such wonderful neighbors like them. We are blessed हमें खुशी है, to have रखना, such wonderful neighbors इस तरह के अच्छे हमसाए, like them उनकी तरह के, हमें उन जैसे शानदार या अच्छे पड़ोसी मिलने पर खुशी है। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.